Shalom, Halo. selamat bertemu lagi, saudara-saudara kekasih. Ini lanjutan sedikit tentang Roh Kudus kemarin. Welcome back. This is a little bit of a continuation from what we talked about with the Holy Spirit Ya, a little while ago. jadi sebenarnya saya tidak terlalu membahas terlalu dalam tentang Roh Kudus dari sebuah teologia. So, tell you the truth, today I don't really want to talk about the Holy Spirit in a theological way, going really deep. Karena kalau saya bahas pun dari mulai S1, S2, S3, S doktor mungkin tentang Roh Kudus, So if I talk from years and years of studying, as people study all the way up from master's to doctorate, ya pasti tetap sama. Roh Kudus itu adalah Allah dari Tritunggal. yeah, it's going to be the same answer. The Holy Spirit is one of the persons of the Trinity. Dan kalau kita tanya kembali tentang pengajaran tentang Roh Kudus dari sebuah Roh Kudus, If we go back and look at the teaching of the Holy Spirit, tetap saja yaitu jawabannya adalah Roh Kudus adalah datang ke dunia diutus oleh Allah ketika Yesus berbicara dalam Yohanes. the answer will still be the same. The Holy Spirit is the person of the Trinity that came, was sent by God to the world, to believers, when Jesus went back to heaven, Adalah untuk menginsapkan dosa akan dunia ini. to convict the world of sin. Jadi perlu kita ingat fungsi dari Roh Kudus tidak ada yang lain selain dari mengisapkan akan dunia ini. So we have to remember that that's the primary goal of the Holy Spirit. Jadi jangan coba-coba menggunakan Roh Kudus untuk kepentingan Anda sendiri atau kita sendiri. So let's not try to use the Holy Spirit for our own agendas, Tapi gunakan Roh Kudus untuk kepentingan kerajaan surga. but let's use the Holy Spirit that we've been given for the importance of the kingdom of heaven. Makanya saya katakan kenapa orang seringkali lupa menginginkan pribadi Roh Kudus. Maybe that's why we say people often forget the Holy Spirit. Karena saya punya perpikiran begini. Bagaimana kalau seandainya ketika orang menginginkan pribadi Roh Kudus itu, Because this is my thoughts. When someone wants the person of the Holy Spirit, lalu ketika Roh Kudus itu datang ke setiap hidup pribadi, atau mungkin saya katakan ketika Roh Kudus itu datang secara pribadi kehidupan kita, because when the Holy Spirit comes into our personal life, lalu Roh Kudus akan berbicara begini. the Holy Spirit will say something like this. Contohnya saya kasih Roni. Lalu ketika Roh Kudus berbicara kepada Roni, kamu tinggalkan pekerjaanmu lalu kamu pergi ke satu daerah untuk menyerahkan hidupmu dalam sebuah pelayanan. So maybe use this as an example. There's a guy named Ronnie, and the Holy Spirit comes to Ronnie and says, "Hey, you can leave your job. I want you to go and give your life to this work that I have for you over here." Bukankah itu sesuatu yang sangat menakutkan untuk hidup kita hari-hari ini? Isn't that something that we'd be scared of hearing? Karena hari-hari ini kita terjebak dalam suatu konsep hidup dunia yang menurut kita dunia ini nyaman untuk kita. Because actually, a lot of us are kind of stuck in our own rut of, wow, our lives are pretty safe. Makanya itu saya katakan ketika Roh Kudus itu datang secara pribadi, memberitahu secara pribadi kepada orang itu apakah kita siap. So when the Holy Spirit comes and speaks into our lives as a personal experience, are we ready to hear that? Ya. Coba bayangkan bagaimana yang saya katakan tadi. Apakah kalau seandainya benar-benar terjadi ketika saudara bersungguh-sungguh menginginkan Roh Kudus pribadinya hadir dalam kehidupan kita? Take a minute to imagine if that happened in your life right now, like the example that we just gave. Would we want that? Apakah kita siap untuk mengikuti apa yang dikatakan Roh Kudus itu kepada kita? Are we ready to do whatever the Holy Spirit wants to say or wants to send us on in this life? Kalau kita belajar dari murid-murid Yesus sangat siap. If we look at the early apostles, yes, they were ready.
Ketika Yesus selesai di bumi selama 3,5 tahun dalam pelayanan, ketika dia mati lalu bangkit terangkat ke surga, when Jesus had finished his ministry after 3.5 years, and he rose from the dead and returned to heaven, lalu murid-muridnya dijanjikan sebuah pribadi yaitu Roh Kudus. then he had promised his disciples that a person would come, Lalu mereka and that was the Holy Spirit. to Lalu help mereka them. menerima Roh Kudus itu, lalu Roh Kudus pribadi, Roh Kudus itu yang ada di dalam hidup mereka gunakan untuk pelayanan, yaitu yang kita tahu gereja mula-mula pada saat itu. So then when they received the Holy Spirit, as we see in Acts, they used the Holy Spirit. The Holy Spirit worked in them for the beginning of the church, for the kingdom of God, as we see written in the stories of Acts. Tapi kita ketahui mulai pada saat itulah murid-murid Yesus mengalami yang namanya penderitaan dalam memikul salib Yesus. But we know at that time, that was also the beginning of when the disciples, the apostles, they began to have a lot of suffering and have to carry the cross, count the cost of following Jesus. Makanya disitulah baru kata-kata Roh Kudus adalah sumber penghiburan dan kekuatan. And there's where the Holy Spirit being our comforter, being our strength, that's where it comes into play. Ya, maka dari itu, mari coba kita cek kembali, kita menginginkan secara pribadi Roh Kudus, apakah kita menginginkan hanya kuasa dan mujizatnya untuk kehidupan yang kita jalani untuk kepentingan kita. So let's check in our hearts. Is that what we want the Holy Spirit for? Are we looking to the Holy Spirit just for the miracles that can happen, or maybe the strength that we think that we can get for our own agendas? Or are we looking to further the kingdom of God? Ya, jadi mungkin sampai di sini saja untuk kita tentang Roh Kudus. So maybe that's all we'll share for now about the Holy Spirit. Ya, mungkin teman-teman sekalian juga bisa mungkin mendapatkan atau belajar secara pribadi tentang bagaimana pribadi Roh Kudus itu. Tapi yang perlu kita ketahui adalah Roh Kudus adalah satu pribadi yang agung, yang kudus, yang kita sebut adalah Allah Tritunggal. Yeah, and I would encourage you to study for yourselves. Who is this Holy Spirit? What we know from the Bible is that this Holy Spirit is one of the persons of the Trinity. Ya, mungkin sampai di situ aja untuk kita. Ya, kiranya teman-teman semuanya, murid-murid Kristus, mari kita terus menginginkan pribadi Roh Kudus itu hadir dalam setiap kehidupan kita. Tapi yang terlebih utama adalah apakah dosa-dosa kita sudah selesai. So maybe we'll stop there for now. Let's continue to learn, continue to want the Holy Spirit's work in our life. But above that all, is the question for us, okay, is our sin in our life taken care of? Kalau dosa-dosa kita selesai, atau mungkin kalau kita sudah bertobat, lalu kita selesai dengan dosa-dosa kita, If our sin has already been taken care of for us, if we've repented of that, mari rasakan pribadi Roh Kudus itu secara pribadi. let's be ready to experience the Holy Spirit's work in our life. Karena sekalipun ada orang mengajar tentang Roh Kudus, atau mungkin saya memberitahu tentang pribadi Roh Kudus, So even as there are other people who will share about the Holy Spirit, or even as I share about the Holy Spirit, atau siapapun yang membicarakan tentang Roh Kudus mulai dari ujung bumi sampai ujung dunia dimanapun, so whoever talks about the Holy Spirit from wherever they are, tapi yang paling menyenangkan atau mungkin yang paling penting adalah kita mengalaminya sendiri dan kita menemuinya sendiri secara pribadi, karena itu adalah sebuah atau mungkin saya katakan itu tidak sama dengan seperti orang menjelaskan tentang Roh Kudus. but what's even more important is that we experience that the Holy Spirit for ourselves.
It's very different from just hearing teaching, receiving knowledge about the Holy Spirit. We want Him to be at work in our lives. Karena yang kita tahu Roh Kudus itu tidak terbatas dan ya pengetahuan tentang Allah Tritunggal itu tidak bisa. Bahkan saya katakan tidak ada satu orang pun yang pernah bisa memikirkan sampai fix di mana mereka mengetahui tentang semua rancangan Tuhan. Because we know that the Holy Spirit doesn't have borders, doesn't have limits. That our thinking might be limited, but we won't know all the plans of God. But the Holy Spirit can make that clear in our lives. Maka dari itu, mari rasakan Roh Kudus itu. So yeah, let's experience the Holy Spirit in our personal lives. Kalau berbicara tentang masalah hidup, apa mungkin problema hidup, atau mungkin sesuatu tentang kehidupan kita, ya mari kita selesaikan dengan pribadi kita, atau mungkin kita selesaikan dengan cara yang baik. Yeah, if we're talking about problems in this life or difficulties that we're having, yeah, let's take care of those in a good and honorable way. Dan saya tahu iblis juga melakukan satu rencana mungkin melewati masalah Anda, atau mungkin iblis menggunakan masalah-masalah kita yang kita alami untuk membuat kita melupakan tentang pribadi Roh Kudus itu. We know that Satan is active and that he wants to use problems in our lives maybe to make us forget the Holy Spirit's work in our life. Tetapi ketika kita mengalami Roh Kudus itu, ketika kita menjalani Roh Kudus itu, kita akan mengerti dengan sendirinya arti dari sebuah tujuan, bukan mengerti kata dari orang atau mengerti dari kata setiap pembicara-pembicara yang kita dengar. But when we experience the Holy Spirit for ourselves and we walk with Him daily, that's when we're going to understand, okay, what is the point or the goal of our life? It's not going to just come, or it's going to be different from when we just hear teaching or preaching of other people, but that we experience it in our daily lives because of the work of the Holy Spirit. Iya, mungkin sampai di sini kiranya Tuhan Yesus memberkati buat teman-teman semua yang ada, yang mungkin yang menonton. Yeah. So God bless you all. Thank you all for watching and sharing with us. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Okay, God bless you all.